ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ମସଜିଦ କି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସବୁଠିକି ଦେଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମା ତାରିଣୀ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ତାରିଣୀଟା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର, ଆଉ କେଉଁଠି ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ନୂଆ ପଇସା ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଆସିପାରୁନି, ଟ୍ରକ୍ ଜାମ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଳୁ ଯେମିତି ଆସିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ ପ୍ରହସନ କରନି। ଆଇଙ୍ଗିଣିଆ ବା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ତମେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲେ ଯେ 3500 ଭତ୍ତା ପାଇବ। 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ଯେ 3500 ପାଇବ? ନ ଦେବାର ବାଟ ଇଏ। ଆଏ କେଉଁ 80 ବର୍ଷ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଯେ 3500 ଦେବୁ 80 ବର୍ଷ ପରେ। 80 ବର୍ଷ ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତମେ ପାଇବ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, କେବଳ ଧୂଆ ବାଣ। ଏ ବଜେଟ୍ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉନ୍ନତି ହେବନି। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ରେଲୱେ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଇରିଗେସନ୍ ତଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ଡ୍ରାମା। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରା, ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ସେ ଲୁଣା ବନ୍ଧରେ କିଏ କେତେ ଖାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖାଇଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କେତେ ଖାଇଛି, କିଏ ଖାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହଉ। ପବ୍ଲିକ ମନି, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଯେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହଉ, ଭଲ ହେବ। ନଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ସଭାପତି ସେଇଟା କୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ନଡ଼ା ପୁରୀ ଆସିଥିଲା 8 ଦିନ ତଳେ, କହିଲା 20 MP ଦେଇଛ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଓହୋ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ କରିଦେବୁ, ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବୁ। ଅରେ ଅଲାଜୁକ ନଡ଼ା କୁଟା, ତୁ ତ ଦେଲୁ, ତମେ ଦେଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତମେ ଦେଲ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ 47,000 କୋଟି, ବିହାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 83,000 କୋଟି। ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର, ଏଠି ନୂଆ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ନଡ଼ା କୁଟା, ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସିବୁ କୁଟା କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପେଶ କଲେ, ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟାସ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା, ଯେମିତି ନେଳି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ଦେଶର ଲିଡର। ବଦଳିଦେଲ ତମ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ। ବିଜୁ ନାଁ ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଛି, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମିଲ୍ଟନ ମିଶନ, ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଓହୋ, କି ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୋଜନା ସେମ୍, ନେମ୍ କେବଳ ଚେଞ୍ଜ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ଆହା, ମୋ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା, ହଁ ନା ନାଇଁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା। ବିଜୁ ସେତୁ ପଞ୍ଚସଖା
सेतु सेतु बंध मो कॉलेज आम कॉलेज कालिया योजना सीएम किसान ये योजना जदि बंद कर दिए जीवन छाड़ीज लोके एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री घंटी काठू चिपिदेवे तल पर्यंत खाली नंद गली पड़ो योजना बंद कले ये आधार बंद करदे कैपेसिटी अच्छी ये लक्ष्मी बस बंद करदे कलर चेंज करेंगे ये मो स्कूल बंद करदे सेमती 2,65,000 कोटी टंकार बजेट आनी मोहन बाजी अभिनंदन अधिका आनी गत वर्ष 2,30,000 थिला 2,30,000 थिला खाली थिबा 65,000 नियुक्ति देबे भल 4.5 लाख बेकार बुलुछंती 65,000 दे दे मो बोपा केते मेकअप करियो हे मोहन माजी सुभद्रा योजना 10,000 कोटी एबे कहले सुभद्रा योजना पट्टा आण आए पट्टा आण ताले कि योजना हम सुभद्रा योजना कहीं आगुरी कही नथल कृषक समृद्धि 5,000 कोटी अये कृषिर विकास पानी दरकार एपर्यंत आमर तली रुआ हो पारानी बेउषण हो पारानी तली पड़ी पारानी पानीर घोर अभाव अये मोहन बाबू तुम आम साथ विधायक थला बेले चित्कार कर छत्तीसगढ़ बंध पकई रखीदेला पानी ता राज्य इरिगेटेड इंडस्ट्रियल पाइले पानी पीला पानी आम ओडिशा ठप महानदी खाली बैतरणी खाली कुशभद्रा खाली आमर दया खाली गंगुआ खाली पानी टोपे नहीं आम कहलु तले महानदी गोटे बंध पकई दियो आम जलसेचन करूँ शिल्प को पानी दबू पीवा पानी पाइबू कुआड़े गला ए बजेट तो टंके नहीं आए 1 रुपी नहीं आ तुम कौन कृषि विकास कर मोहन माझे जलसेचन सुविधा नहीं कहीं महानदी बंध पकड़ा कहीं कौ योजना से परी 80 वर्ष रु ऊर्ध बुढ़ा को 680 टका अधिका देवे भिन्नक्षम मासिक भत्ता 3,500 दबा उचित एटा ठीक अच्छे मोहन माझी एटा गरीब लोक पाइबे वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता भिन्नक्षम पाइबे कृषि महिला कृषक सुभद्रा योजना पट्टा महिला मान को साहाय्य करिया सुभद्रा योजना पट्टा एगुड़ा गोटे धुआमाण केवल नैराश्यजनक बजेट यारे कहीच 980 कोटी टका देच क्रीड़ा गोटे भुवनेश्वर स्टाडियम हम पाइकरापुर पाखे मुझे आऊँगी से गाँ पाखु गोटे 80 एकर जमी अच्छी मुझे कहली गोटे क्रिकेट स्टाडियम कर खेल फुटबॉल सहीटी हम हॉकी सहीटी हम क्रिकेट सहीटी हम कलिंग इंटरनेशनल आम इंटरनेशनल स्टाडियम करूँ कलिंग स्टाडियम किंतु क्रिकेट नहीं हॉकी फुटबॉल इंडोर गेम भली सबू हो पार तेणु गोटे स्पेशल भुवनेश्वर स्टाडियम हम आम 70-80 एकर जमी रखी पाइकरापुर पाखे कहीं टंका कहीं 600 कोटी रही मात्र से 600 कोटी आगे खर्च कर मेट्रो आए तेमे कर तुम सरकार थब तुम 1,000 कोटी देच मेट्रो पाई 10,000 कोटी टंका दरकार हाँ 77 मसीह तुम निजे कहील करदेवी कुआड़े गल से पैसा मेट्रो तुरंत कर 1,000 कोटी काम दबनी अधिका बढ़ाओ एवं
क्रीड़ा विभाग बजाट बढ़ाओ भुवनेश्वर जो स्टाडियम हम पाइकरापुर पाखे 70 एकर जमी नहीं जाओ से कर बढ़िया हम तथापि मोहन बाजी तुम आदिवासी कूलू जाइच गरीब कूलू किसी गरीब लोक योजना जो करिच निहाती कमरे वार्धक्य भत्ता बढ़ईच विधवा भत्ता बढ़ईच निहाती कमरे भिन्नक्षम भत्ता बढ़ईच कृषि वाला देइच महिला मानू देइच किसी साहाय्य गोटे प्रकार करिच किंतु सेते उच्च कोटीर नुह केवल नैराश्यजनक बजेट प्रथम थर तुम देल आम भाविलु कृषि विकास जलसेचन विकास महानदी रे सेकेंड बंध उपर छत्तीसगढ़ कला तुम कर मत कहीं जना पड़ूनी काम कला भाया।